Bismillahirrahmanirrahim. Respected first year students, this is Anis Madani from the Fran Group of Colleges, Pir Mahal. Dear first year students, हमारा जो एक ग्रामर का पोर्शन हमारा जारी है. हमने जो पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो कुछ सीखा और जिसके बारे में हमने एक गुफ्तगू की, आई होप कि आप सबको इसकी समझ आई होगी. और आज का जो हमारा एक सिलसिला है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंग्लिश ग्रामर ऑफ फर्स्ट ईयर, इट कॉल्स कंडीशनल टाइप 0, 1, 2 and 3. Dear फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड्स कि ग्रामर का हर पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपकी ये बेस बनती है, बेस तो वैसे बनने का जो वक्त है वो पीछे होता है 10th क्लास से पीछे, लेकिन ये जो मामलात हैं, ये जो मैटर्स हैं इंग्लिश के, ये टोटली 9th 10th से ये फर्स्ट ईयर की ग्रामर क्या होती है, एक मुख्तलिफ होती है हर लिहाज से. कुछ मिलती जुलती चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बातों में क्या होती है, बड़ी एक इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो आज का हमारा टॉपिक है, जो जनरली एक किताबों में बात लिखी होती है, कंडीशनल टाइप 1, 2 and 3. जो हमारी फर्स्ट ईयर का ये पोर्शन है, कंडीशनल टाइप 1, 2 और 3, जो कि हमारी ग्रामर की बुक में भी लिखा हुआ है, ये सिंपल वहाँ पर बात की गई है कि हमारा जो एक पोर्शन है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स का, अगर उसमें कोई आता है, सेंटेंस आता है, तो हमने उसको करेक्ट कैसे करना है. अगर पहला पार्ट कंडीशन टाइप 1 का है तो उसके मुताबिक ही जो सेकंड क्लॉज है वो 1 का ही होना चाहिए. वो तीसरा देते हैं ऑप्शन में, तो इस तरह क्या करनी होगी, इसकी एक इस पार्ट की हमें करेक्शन करनी होगी पेपरों में. लेकिन हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल टाइप 0 से. जनरली पढ़ाए 3 जाते हैं, लिखे भी 3 होते हैं, लेकिन इसके असल में जो कंडीशनल होते हैं वो कंडीशनल टाइप 0, कंडीशनल टाइप 1, 2 and 3, यानी कि 4 कंडीशनल होते हैं. और डिफरेंट लिहाज से जिस तरह हम बात करते हैं, अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, अगर तुम इज़्ज़त करते हो तो तुम्हारी इज़्ज़त की जाएगी, अगर तुम मेहनत करते हो तो कुछ पा लेते. किसी का ताल्लुक प्रेजेंट के साथ है, किसी का ताल्लुक पास्ट के साथ है, किसी का ताल्लुक फ्यूचर के साथ होता है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक अबाउट द कंडीशनल टाइप 0. कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में होना चाहिए कि कंडीशनल टाइप कहते किसे हैं. आप ऐसा भी ना हो कि हम पूरा एक पोर्शन इसको पढ़ लें, 1 दिन लगा के 2 दिन लगा के इसको हम अपने जहन में बैठाएं, लेकिन यही पता ना हो कि कंडीशनल टाइप होता क्या है. फर्स्ट उर्दू प्रेजेंटेशन में आप इसको जहन में बैठाएं. मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपकी किसी स्ट्रक्चर की उर्दू प्रेजेंटेशन आपके माइंड में है तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश इजीली. आप उसको क्या कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ उसको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो. तो कंडीशनल टाइप 0, कोई भी कंडीशन हो, इससे मुराद ये होता है कि 2 फिक्रात होते हैं. एक पहला फिक्रा लिखा होता है, उसके बाद दूसरा फिक्रा लिखा होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 फिक्रे किस तरह होते हैं. बात कोई बंदा इस तरह करता है, यार अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे, अगर तुम अच्छा खेलते हो तो तुम मैच जीत जाओगे. इसमें 2 बातें आ गई हैं. अगर तुम मैच खेलते हो, मैं एक उर्दू में लिखता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ, इसकी अच्छी समझ आएगी. अगर ये हो तो ये होता है. कंडीशनल टाइप 0 में ये होता है कि अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये चीज़ करते हो तो इसका तुम्हें रिजल्ट भी क्या होगा, वो तुम्हें दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं उर्दू में लिखता हूँ, अगर तुम तेज तो तुम मैच जीत जाओगे. देखें जी, एक ये हो गया, एक उर्दू में ये हो गया, दूसरा ये हो गया. 2 इसमें क्लॉज आ गए. अगर तुम अच्छा खेलते हो, इसको उर्दू में कहते हैं, एक उर्दू अदब में इसको बोला जाता है शर्त और जजा. यानी कि शर्त अगर ये पाई जाए, अगर तुम अच्छा खेलते हो, देयर इज अ वन कंडीशन, यू विल हैव टू प्ले वेल.
یہ کنڈیشن ہے جی، یہ شرط ہے کہ تمہیں اچھا کھیلنا پڑے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تم میچ جیت جاؤ. یہ ہے اگر تم اچھا کھیلو گے، شرط ہے یہ کیا ہے، جزا ہے، تمہیں کیا ملے گی، اس کی جزا ملے گی، مطلب تمہیں اس کا ریگارڈ ملے گا، تمہیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا، تمہیں اس کا رزلٹ ملے گا. شرط کیا ہے بھائی، تم نے اچھا کھیلنا ہے. اگر تم اچھا نہیں نہ کھیلتے تو تم ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. اگر تم اچھا کھیلتے ہو تو تم میچ جیت جاؤ گے. بھائی آپ کو اچھا کھیلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ تم میچ جیت جاؤ. میں میچ جیتنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اچھا مجھے کیا کرنا گا، کھیلنا پڑے گا. بھائی اگر تمہیں انگلش بولنی ہے تو تمہیں اچھی انگلش سیکھنی پڑے گی. شرط ہے. اچھی انگلش سیکھنا کیا ہوا، شرط ہوا. اگر تم چاہتے ہو یو کین اسپیک انگلش فلوئنٹلی، آپ چاہتے ہو کہ آپ اچھے سے انگلش بولو، فلوئنٹ بولو، جو بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کسی کے سامنے یو کین اسپیک انگلش فلوئنٹلی. دیر از اے ون کنڈیشن، بھائی یو ول ہیو ٹو لرن انگلش. آپ کو انگلش سیکھنا پڑے گی. اگر نہیں سیکھتے تو اس کے بغیر کوئی ہارا نہیں ہے. دیر از نو پوائنٹ ان ٹو لرن انگلش. اب آتے ہیں ہم کنڈیشنل ٹائپ 0 پہ. اس کا کچھ کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں دونوں اس میں کلوز ہے، وہ پریزنٹ سمپل کے ہیں. پریزنٹ سمپل سے اگر آپ مراد لیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، یعنی کہ دونوں میں کیا ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس کو یوز کیا جاتا ہے. پہلی کلوز میں بھی اور اس کے بعد دوسری کلوز میں بھی پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے لیے کنڈیشنل ٹائپ 0 1 2 اینڈ 3 4 کیا ہو گئے ہمارے سامنے کنڈیشنل ہوں گے. 4 طرح سے ہم اس کی کیا کریں گے، مختلف اینگل سے اس کی ہم کیا کریں گے، اس کو ہم شیئر کریں گے، گفتگو کریں گے اس کے بارے میں. لیکن ایک کلیہ اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو اسٹرکچر دیا جاتا ہے پہلے کلوز میں کیا آئے گا، سیکنڈ میں کیا آئے گا، یہ چاروں کا آپ کے مائنڈ میں ہونا یہ بہت ضروری ہے. اگر چاروں کا سٹرکچر آپ کے ذہن میں ہوگا تو جہاں بھی آئے گا، پیپروں میں آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے سلیبس میں آ جائے، کوئی آپ سے پوچھ لے، آپ کو کسی کو بتانا پڑ جائے، تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کلیہ ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ پہلا کیا ہوتا ہے پریزنٹ ہے، دوسرے میں بھی پریزنٹ ہے 0 میں، تو آپ کیا کر سکتے ہو، آپ اس کو سمجھا بھی ایزیلی سکتے ہو، آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہو، آپ پیپروں میں بھی لکھ سکتے ہو. ایٹ لیسٹ جو بھی چیز ہے آپ اس کو اچھے سے ہینڈل کر پاؤ گے. اس کا سلوشن آپ کے پاس بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جناب پہلا کلوز بھی پریزنٹ ہوتا ہے، دوسرا جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے. کنڈیشنل ٹائم میں کیا ہوتا ہے جی، پہلا یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے. جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ آپ ذہن میں کیپ ان یور مائنڈ، یہ آپ بٹھاتے جائیں کہ جناب دونوں کلوزز میں پہلا کون سا ٹینس ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، پہلے میں کیا لگے گا اور دوسرے میں کیا لگے گا. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو آپ ایزیلی جو بھی آپ کے سامنے کنڈیشن چاروں میں سے آ جائے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو انگلش میں. اس کا کانسیپٹ یہ ہے، اگر یہ ہو تو یہ ہوتا ہے، اگر یہ ہو تو یہ ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی چیز یہ پائی جائے گی تو یہ امکان ہے. فار ایگزامپل I wrote some rule of conditional sentence type 0 کہ facts that are generally true. Facts are generally true وہ ایک حقیقت جو کہ تقریباً امکان ہوتی ہے کہ وہ سچ ثابت ہو جائے. Facts that are generally true کہ وہ عام طور پر جو حقیقت ہوتی ہے کنڈیشنل ٹائپ 0 میں وہ کیا ہو جاتی ہے، سچ ہوتی ہے، وہ ایک حقیقت ہوتی ہے، وہ ایک ریئلٹی کے طور پر سامنے آتی ہے. فار ایگزامپل، پہلی ایگزامپل میں دیکھیں، if you speak the truth everyone appreciates you. یہ دیکھیں جی، اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی آپ کو کیا ہوگی، آپ کو خود بخود ہی مل جائے گی. خود بخود ہی کیا ہو جائے گی، یہ چیز جو ریگارڈ ہوگا یہ آپ کو یہ مل سکتا ہے. لیکن شرط کیا ہے، اف یو اسپیک دا ٹروتھ. بات یہ کی جا رہی ہے فرسٹ کلوز میں کہ 2 ہو گئے جی. یہ دیکھیں، یہ 2، یہاں بھی 2 کوما لگا ہوا، یہاں بھی 2، یہاں بھی اور یہاں بھی. یہ 2 کیا 2 فکریں ہیں ذرا اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے. ہم بات کرتے ہیں if you speak the truth everyone appreciates you. اگر تم سچ بولتے ہو، بھائی سچ بولنا شرط ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا شرط ہے. اگر تم سچ بولتے ہو
डेफिनेटली एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, तुम क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, हर कोई क्या करेगा, इस चीज को तुम्हें सराहेगा, हर बंदा तुम्हें सराहेगा, लेकिन शर्त क्या है भाई, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। और सच बोलना इन आवर इस्लाम, स्पीक ट्रूथ, डोंट टेल अलाई अदर्स। तो ये क्या है, हमारे इस्लाम भी हमें इस बात की एक तलकीन करता है, वसीयत करता है, नसीहत करता है कि हमेशा क्या हो जाओ, कभी जो कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, टेल अ ट्रूथ, तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, झूठ की हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। और डेफिनेटली जो बंदा सच बोलता है तो वो उसको मुआशरे में सराहा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि बंदा सच बोलता हो तो उसको मुआशरे में उसको इज्जत दी जाए, जो बंदा सच बोलता है उसको मुआशरे में क्या होता है, उसको सराहा जाता है। सेकंड एग्जांपल में है, इफ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज, अगर तुम 100 डिग्री पर पानी को उबालते हो, इट बॉयल्स, तो पानी उबलता है, यानी अगर पानी को 100 डिग्री पे हम रखेंगे तो पानी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पानी को हम चूल्हे पे रखें, ठीक है जी, और पानी घंटा हो नीचे ही चलता रहे, ठीक है जी, 2 घंटे नीचे आग चलती रहे 100 डिग्री पे, लेकिन वो पानी बॉयल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। शर्त है कि अगर तुम 100 डिग्री पे पानी को बॉयल करोगे तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये उबलेगा। इफ यू वर्क 11 आवर एवरी डे, अगर तुम रोजाना 12 घंटे काम करते हो, यू गेट टायर्ड, तो तुम क्या हो जाओगे, तुम थक जाओगे। अगर देखें जी, एक बंदा 8 घंटे काम करता है, एक बंदा 10 घंटे काम करता है, तो मैं बात करता हूं अगर तुम रोजाना, देखो भाई सेहत का भी ख्याल करना पड़ेगा, अगर तुम तो रोजाना 12 घंटे काम करोगे, अगर ये काम होगा तो ये भी डेफिनेटली पाया जाएगा। भाई अगर तुम रोजाना 12 घंटे काम करते हो ना, एक मैंने स्पेसिफिक फिगर लिखा, अगर भाई तुम 12 घंटे रोजाना काम करोगे तो डेफिनेटली ये चीज तुम्हें थका देगी, तुम थक जाओगे, क्या हो जाएगा, तुम थक जाओगे, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, एक अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 4, इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस, अगर मैं ऑफिस में लेट पहुंचता हूं, ताखीर के साथ पहुंचता हूं, माई बॉस पनिशेस मी, मेरा जो बॉस है वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे क्या करेगा, मुझे सजा देगा। ठीक है जी, जारी बात है जी, तो टाइम पर जाना है, ऑफिस में जाना है, कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, कहीं भी जाना है, ड्यूटी इज ड्यूटी। अगर आप जैसे आप कॉलेज में लेट आते हो तो कोई माइनर पनिशमेंट होती है, तो किसी लिहाज से खड़ा कर दिया जाता है, जैसे भी होता है, तो ये क्या है, ड्यूटी इज ड्यूटी, आपको टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर कोई बंदा टाइम पर नहीं पहुंचता तो बंदा कहता है कि यार मेरा बॉस है, मेरा प्रिंसिपल है, मेरे सर है, मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है, वो मुझे सजा देते हैं। इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस, अगर मैं दफ्तर में ताखीर से पहुंचता हूं, माई बॉस पनिशेस मी, मेरा बॉस क्या करता है, मुझे सजा देता है, सजा देगा, ताखीर की मुझे आने की सजा देगा। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ यू हैव अ गुड जॉब, ये भाई क्या है, ये शर्त है, अगर तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब है, अगर तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, यू आर सिक्योर इन लाइफ, तुम क्या हो, जिंदगी में महफूज हो, तुम जिंदगी में क्या महफूज हो। लेकिन इसके लिए भाई शर्त है, खुशहाली के लिए शर्त है, खुश रहने के लिए एक शर्त है, आसाइशें लेने के लिए एक शर्त है, और नेमत अल्लाह की हासिल करने के लिए एक शर्त ज़रूर है। वो क्या है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है, मेहनत करके इफ़ यू हैव अ गुड जॉब, अगर तुम्हारे पास क्या होती है, अच्छी नौकरी आती है, तो तुम ज़िंदगी में क्या हो, तुम अच्छी, तुम्हारी ज़िंदगी महफूज है। ये क्या है, एक बंदे के पास एक जज़ा है। ये भी क्या है, जज़ा है, अच्छी जज़ा है, बुरी जज़ा है। और ये भी देख ले, ये भी एक जज़ा से ताल्लुक़ रखती है, ये भी एक क्या आता है, रिजल्ट आता है। ये क्या है, रिजल्ट है। ये चीज क्या है आपके सामने, कंडीशनल टाइप 0, और ये व्हेन के साथ भी डिस्कस किया जाता है, इफ के साथ भी डिस्कस किया जाता है। स्पीक, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक है, स्पीक्स नहीं लगाया, स्पोक नहीं लगाया, हैड स्पोक नहीं लगाया, क्यों कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के साथ ही बात की जाएगी। ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है जी, इसके साथ ही बात की जाएगी। इट बॉयज, ये भी प्रेजेंट सिंपल हुआ, ये भी हुआ। या गॉट नहीं लगाया, गॉट नहीं लगाया, क्योंकि दोनों क्या है, क्लोज, इसका ताल्लुक क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल के साथ है। आप ये समझे कि इसका ताल्लुक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ है। ठीक है जी, अब ये हो गया, वर्क हो गया, एम हो गया, हैव हो गया। हैव से मुराद ये नहीं है यहाँ पर
کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ فرسٹ کلوز پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ہیو کا استعمال ایک پوزیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز ملکیت ہونے کے لیے, بندے کے پاس کوئی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اس کے لیے ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے. اف یو ہیو اے گڈ جاب مینس اگر تمہارے پاس اچھی جاب ہے, اگر تم اچھی جاب کے مالک ہو, تمہاری زندگی کیا ہے, بہت پرسکون ہوگی, تمہاری زندگی کیا ہے, محفوظ ہوگی. ٹھیک ہے جی. فرسٹ فارم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے, فرسٹ کلوز بھی اور سیکنڈ کلوز بھی کیا ہے, پریزنٹ انڈیفینیٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی لکھا گیا ہے. بس یہ آپ کو صرف ذہن میں رکھنا ہے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے کہ کنڈیشنل ٹائپ سینٹینس جو زیرو ہے اس میں فرسٹ کلوز بھی پریزنٹ انڈیفینیٹ آتا ہے اور سیکنڈ کلوز بھی پریزنٹ انڈیفینیٹ آتا ہے. I hope respected first year students you understand well. تو اب انشاءاللہ اب ہمارے جو نیکسٹ لیکچر ہے کنڈیشنل ٹائپ 1, کنڈیشنل ٹائپ 2 اینڈ کنڈیشنل ٹائپ 3 انشاءاللہ we'll discuss tomorrow on next lecture انشاءاللہ. تب کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.